أب تجري كاب زحل فرح تاريخ 2018 عام تمرت جميع أقربات نداد ملبوم ملكم استقارة جنس نقدن سددن تجري جليتهم أب لعل بورد مرت إثيوبيا كسي تمسريت الله منقص إثيوبيا فقاد ميديا ديس ستاندرد سريزم جبسي نتي إثيوبيا نابك بحر متون مركب زلوا حرفان كتدقف كم تغلي إثيوبيا كم زجلت تحبير الله سلام تنا حبلنا بيت سب كل ميديا نساعات زحزنا محبريتات بقند نت بتاعت فيلمنا نسنا مكتتالكم بخبر عدام ناب زردرو مبيلنا أب تجري كاب زحل فرح تري كلته شان عصر شن بنتر عم تمرت جميع أقربات نداد ملبوم ملكم استقارة جنس نقدن سددن تجري جليتهم ناب تجري ببورحي كاب عصر تخلت خصاب عصر تحمش مليون لتر زغرب زنبر ندادي ويد ما نفطة كابيه كاتي تخلت شان عصر شوعة عم تمرت جميرو نانك بممتع ناب شمنت 250 لتر نفطة طرح كم زورده بمحبار كاب زحل فرح تري كلته شان عصر شن بنتر عم تمرت جمير جنا ملبوم ملكم استقارة جنس نقدن سددن جزيوم من محدار تجري جليت بزم مخنات ما سرع قلقالو تزبن منقسن سرحاتي مسارة المعاتن مسلات كم زي تقال الرقاقيتهم أبي شغطاتن قلقالوتاتن نهر واقع بمسعبو من نابرو محبرسب كخبدن ريفرال هوسبيتال عيدر حويسو استفلالي هوسبيتالاتن كالو تكالات حكمنا سرعن هاندبتاون قلقالو تحكمنا كهبولون أبزي خلو بركي كبتحون كمز قبرة اتي اجنس قليتهم أب تقراي أب زفر توافيرن ذركبا تيسعن سلسل ماخلات ندادي قرب بمسعنن خبير كساران عدان كم استساطحان أب تحتين تقوطيروم يسرحو زنبور سراحنياتات تبتينوم نمحبراون قوطباون قلولاو كم استغالو عنوون أفليت الله سلازنا بتقراي ياتو زنبور قرب ندادي ملبوم لمقراتو زي فتحاو سلازخونم اتوسان داقم ترايو كعرن بهتوت ندادي كغربن اجنس نقدن سردن جزاوم محدار تقراي أب زلاخو مقلتي حاتيت الله أب لعل بورد مرت إثيوبيا كس تمسريتهم ودب ولد تجري ولدو نت بفيدريشن بيت مخري تغيسو بمرت بورد إثيوبيا استمحلالفه حق منقصاون سمن معبرتيران زيت حاسه وسان بورد مرت إثيوبيا بمقامنا بفيدرال علوي بيت فردي توسان نخقد كس قريب الله ودب ولد تجري نتستفتر كنتات معبالون وتيتنا تختاتلنا نهزبنا كنقلصينا زبلتو دب أب مل عالم زلوخم إثيوبيان بفلايدما سجارة بقونزي حقاو قالس زكايد ودب ولد تجري ولدو كتسلوف نتوعيلهم مساكل الأمحرة نايجة حتو زلون كابتات تجري كاب إجزام محضر نايتي كل الوطاي كوينان مرتا كايدا زبلو سانه زي حق منقساوي كبلا زنقفا حيالو ودبات تجري بهتو تكرم تعوعي تقريبا يعني اتين لعل فرق زمن عبلال ودب كوينا بي تجري زي تنقساقسن زمرح ان هزباويان حرنه تجري اب زوجه مغلصنه بورد مرتا إثيوبيا زحلفو سنه واجو كينات كبل بمغلاط ان حق منقس زهاجر كونه سم مع بريتوريا بعل زي تحسلونا حزب تجري ناب زباس حدغا زتيلم ات بورد 23 لكاتيت 26 اب زوجه مغلصيتن أكاتعات النابل زجلت كابتات حق منقصو فتح حساب درخبا كاب كل تجري وصاي بزخونه منقدي توكلت فيدرال كمرص علون زبلو سانه كاب بيت مخرف فيدريشن كمستقبل يقلصم علامو سرعته وسلام زمتصمچو بوليتيكاو قالس نخفتر مخان زجلت تود بحق منقصن وعلى بريتوريان بمتحس سلام نايزا فيدريشن زباننا بفصم حدغا كم زودق تغنزيبو قلطف مرمتا خبرل صويم كم حيلا بغداي لالاو غزاتو حدنتنان واننت رست مننتنان قيح مسمرنا كم زخونه بمردا بالنا دغافينا نغبرو نخل مداوي بهراو قالس دغاف كطناخر كمزلو دما كنا گنزب نفتيلم بهراو بايتا عباي تግራይ بايتونا اب فيسبوك ابزو حاطير مغلطي بورد مرتا حق منقساو گزا تግራይ كاب حقن فقاد حزبنا وصاي منطيلو اب تحت بيت مخر فيدريشن كخون كمزوسنه بمغلاص كل حزب تግራይ اب كمزبله ጉዳይ ተጋርብ ፍጹማዊ ሓድነት اب بهراو ربحو بصنعات سميرو دو كبل صوعيم كاب ودبات تግራይ مس منقس فيدرال زحش قربت كمزلو زنگرلو ودب ديمقراسياو سمرت تግራይ اتستوهاب وسانه حق منقساو سرعات زداخم ناصنت تكالات زعفن حق منقساو سرعات بقلص زتحسي بنفال دغي مكر حاتيتيم اتي بخلچوم كللات زلو حتو يغبن حقاو مفتحي كيرخبه بمنقس فيدرال مرصا مكياد زبلو سانه بيت مخر فيدريشن بحيل نمغوات زغبر فتنه مخانو غليصو وسانه بيت مخر فيدريشن دمان بورد مرصا بوليتيكاو بسارح كخون تامانت تمرصا اب حتو زوت زلو سخفتابتي زوچو دبدابه حبيرم قالوت بركز بولاك
ኣካላትን ውድባትን ሓዊሱ ተጋርዚ ሓደገኛ ዝበል ወውሳነ ምቋሞም ቀጽሎም ኣሎም ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ 17 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣፈላለየ ሓሳባት ንጎኒ ብምግዳፍ ኩሎም ተጋራብ መሰረታዊ ዋኒናት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ደው ብምባል ዝሃብዎ ግብረ መልስን ንመሰረታዊ መስላቶምን ሃልዋቶምን ምርግጋጽ ዘርእይዎ ወነን ቃልስን ታሪክ ሓድነት ተጋሩ ዝሓደሰን ምዃኑ በአጽንኦት ገሊጹ ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ለካቲት 17 2018 ዓመተ ምህረት ንውሳነ ቦርድ መረጻ ብትር ተቃይሞ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ንሕጊ ጸባእ ብዝኾነ ይኹን ኣካል ዝወሃብ ውሳነ ተቐባልነት የብሉን ኢሉ መንግስት ኢትዮጵያ ፍቃድ ሚዲያ አዲስ ስታንዳርድ ሰሪዝሎም ፍቃድ ማዕከን ዜና አዲስ ስታንዳርድ ካብ ዕለት 17 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ተሰሪዙም እቲ ሚዲያ ብተደጋጋሚ ንስነ ምግባር ሚዲያ ሕግታት ኢትዮጵያ ከምኡውን ሃገራዊ ረብሓ ሃገርን ህዝብን ኣብ ሓደጋ ዘውቱ ጸብጻባት ከመሓላልፍ ጸኒሑ ብዝብል ምስ ፍቃድ ስራሕቲ ትካል ክእለ ከም ዝገበረ በዓል ስልጣን መራኸብቲ ሓፋሽ ኢትዮጵያ ፍሊጦም እቲ በዓል ስልጣን እቲ ሚዲያ ካብ ዕናዊ ባህርያት ክረምን ክቁጠብን ብተደጋጋሚ ምኽሪ ሂቡ እኳ ተነበረ ንበዓል ምእራም ግን ኣብዩ ካብ ዝብተወሳኺ ብምያው ስነ ምግባርን ሃገራዊ ረብሓ ሃገርን ህዝብን ኣብ ዘፈር ሚዲያ ክሰርሕ ብተደጋጋሚ መጠንቀቕታን መፈራርሕን ተዋሂቦ እኳ ተነበረ ነብሱ ምእራም ግን ኣብዩ ክብል ነቲ ሚዲያ ፍቃዱ ኣወጊድዎላ ብዓፈና ሚዲያ ተደጋጋሚ ክስ ዘቐርበሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ 19 ለካቲት 2026 ናብ ትግራይ ዝጓዓዝ ዝነበረ ጋዜጠኛ ትካል ማዕከን ዜና አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ከም ዝኸልከለ ማዕከናት ዜና ተሃገር ዘርጎ ሓበሬታ የመላኸት ጋዜጠኛ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ናብ ሽረ ንምጓዓዝ ሓትት ፍቃድ ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብዘይመሓዙ እቲ ክልከላ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ አዲስ አበባ ከም ዝተገበረሉ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ይረድም ካብዚ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ሮይተርስ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ ከይጭብጭቦም ጋዳ ዝፍለጥ እዩ ግልጋሎት ዜና ፈረንሳይ ዝኾነ ሮይተርስ ካብ ኢትዮጵያ ፍቃድ ከም ዝተኸልከለ ዝግለጽ ኣብ ኢትዮጵያ ወኪል ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን እውን ተኣጊዶም ኣለዉ ሮይተርስ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት መንግስቲ ኢትዮጵያን ዕጡቓት ሃምዳን ደጋሎ ሄሚቲ RSF ካም ብፈቂዱ የሰልጥን ከም ዘሎ ሚስጥራዊ ጸብጻብ ድሕሪ ምቁልሕዩ ነቲ እገዳ ተነቢሩሎም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ግብፂ ነቲ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ መእተው ንምርካብ ዘለዋ ህርፋን ክትድግፍ ከም እትኽእል ኢትዮጵያ ከም ዝገለጸት ተሓቢሮም እንተኾነ ደገፍ ግብፂ ቅድመ ኩነት ኣለዎም ግብፂ ኣብ ጉዳይ ፈለጋ ኣባይን ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ዘሎ ምስሓብ ዕቱብ ምዕባለ ምስ ዘርኢ ወይ ኢትዮጵያ ምትዕጻፋት ምስተሪ ንኢትዮጵያ መእተው ናብ ባሕሪ ዘለዋ ጥሙሕነት ከም እትድግፍ እያ ትገልጽ እቲ እማም ብቐጥታ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተላኽሎ ነታ ኣብዘተ ጉዳይ ፈለግኒል ወይ ድማ ኣባይ እተሸማግል ዘላ ኣሜሪካ እውን ተላኢኹ እዮም ግብፂ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕር ዝኾነ ይኹን ቋሚ ወተሃደራዊ ህላዊ ኢትዮጵያ ከም እትቃወም እውን ገሊጻ ግብፂ ኣብ ከም በዓል ሱዳን ሶማልያን ጅቡትን ዝኣመሰላ ጎረባብቲ ሃገራት ሓያል ወተሃደራዊ ዓቕምን ፖለቲካዊ ጽልዋን ኣለዋ ወጥሪ እንተተጋዲዱ ግብፂ ምስተን ሃገራት ዘለዋ ምሕዝነት ተጠቂማ ንባሕርያዊ ህርፋን ኢትዮጵያ ክትኮልፎ ትኽእል እያ እታ ምስ ኤርትራ ጥቡቕ ርክብ ከም ዝነበራ ዝንገረላ ግብፂ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ናይ ወራር ስጋት ኣለኒ ኣብ እትብለሉ ቅጽበት ነዚ ሓሳብ ምቕራባን ብዙሓት ዘዘራርብ ዘሎ ጉዳይ ኮይኑላ ኣስመራ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብወገን አዲስ አበባ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ምርኢትን ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝቐረበ መግለጺ ሰበስልጣን እቲ ሃገርን ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ቁልዕ መጥሓስ ላላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ጎረቤታን ጎረባብታን ኢላ ኣብይ ኣሕመድ ብ22 ለካቲት 2026 ኣብ ዘስምዖ መደረ ሃገሩን ወተሃደራዊ ዓቕማ ካብ ልምምድ ምድሪ ናብ ልምምድ ባሕሪ ከም ዘሰጋገረቶን ካብ ሶማልያ ክሳብ ወደብ ምጽዋዕ ኤርትራ ንዝዝርጋሕ ዝቦው ገማግም ባሕሪ ክትሕሉን ምዃና ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰንኪ አዲስ አበባ ብተደጋጋሚ ተቕርቦ ዘላ ሕቶ ላዕላውነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ወጥሪ ዓሲሉላ ኣብ ዘሎ ከምኡውን ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ወጥሪ ኣብ ዝዓበየሉን እዩ እቲ ዳርባ ቃላት ዝቕጽል ዘሎ ተልኾና ኩናት ዝወግድን ኩናት ዝውድን ፍሉይ ሓይሊ ምህናት እዩ ኢትዮጵያ ኣይተደፈረትን ኣይክትድፈርን እያ ክብል ተሓንዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ወተሃደራዊ ምድለዋትና ብሓፈሻ ኣብ ኣፍሪካ ሰላምን ብልጽግናን ምርግጋጽ ከምኡውን ንሃገርና ዞባና ደጋፍን ዋልታን ንምዃን እዩ ነዚ ንምትግባር ድማ ነቲ ወተሃደራዊ ስልጠና ካብ መሬት ናብ ባሕሪ ሰጋጊርና ያለና ክብል ኣጠንቂቐ ሓዚ ግብፂ ዘቕረበቶ እማም ተጠቃምነት ወደብ ባሕሪ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ወጥሪ ንምዝሓል ድዩስ ዓርሳ ካብ ጽምዶ ኤርትራ ንምርሓቅ ግን ዝተፈለጠ ነገር የለን
ሄሊኮፕተር ኣብ ማእኸል ዕዳጋ ብምውዳቓ ህይወት 4 ሰባት ሓሊፉላ ሓንቲ ናይ ሰራዊት ኢራን ሄሊኮፕተር ብዘጋጠማ ናይ ቴክኒክ ፀገም ኣብ ሓደ ሰባት ዝበዝሕዎ ናይ ዕዳጋ ከባቢ ብምውዳቓ ናይ ክልተ ኣየር መራሕትን ክልተ ነጋዶን ህይወት ሓሊፎም እቲ ፍጻመ ኣብ ግዜ ስራሕ ብምግጣሙ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ዓብዪ ድንጋፀን ረዓድን ፈጢሩሎም ተባሂሎም ሰበስልጣናት ሃገር ነቲ ሓደጋ ስዒቡ ህፁፅ ናይ ድሕነት ስራሕቲ የካይዱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ሄሊኮፕተር ምስ መሬት ምስትጋጭወት ቦንቡ ባራሓዊ ከም ዝተለዓለ መስኻኽር ዓይኒ ገልጹ በቲ ሓደጋቶም ንሄሊኮፕተር ዝመርሑ ዝነበሩ ክልተ ወተሃደራዊ መራሕቲ ኣየር ኣብቲ ቦታ ክመቱን ከለዉ እቶም ክልተ ነጋዶ ድማ ኣብ ስራሕ እንከለዉ ብናይቲ ሓደጋ ምስሓሓብን ባርዕን ህይወቶም ሲኖም እዮም ብተወሳኺ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ድንኳናትን ንብረትን ዓብዪ ዕንወት ወሪድዎም ኣሎም ሰራዊት ኢራን ብዛዕባ ጠንቅቲ ሓደጋ ዝርዝር ምርመራ ይገብር ከም ዘሎን ንግዜኡ ግን ብሰንኪ ናይ ቴክኒክ ፀገም ከም ዘጋጠመ ይግምት ኣሎ እዚ ሓደጋ እዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዘጋጠሙ ተመሳሰልቲ ወተሃደራዊ ሓደጋታት ሓደ ኮይኑ ኣብ ከባቢታት ሲቪል ዝግበሩ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ዘለዎም ሓደጋ ዳግማይ ንኽፍተሽ ዘገድድ ኮይኑ ኣሎ ብኻልእ ወገን ወዲ ፕሬዚዳንት ዩጋንዳ ነቲ ምስ ኣቡኡ ተራኺቡ ዝተዘራረበ መራሒ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ብትር ነቒፎም ኣብ ኡጋንዳ ሓላፊ ሰራዊት እቲ ሃገር ኮይኑ ዘገልግል ሙሃዚ ካይኖሩጋባ ነቲ ኣብ ዝቀረበዋን ምስ ኣቡኡ ፕሬዚዳንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ተራኺቡ ዝተዘራረበ መራሒ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF መሐመድ ሓምዳን ደጋሎ ምስ መራሒ ናዚ ኣዶልፍ ሂትለር ብምንጻር ብትር ነቒፎም ካይኖሩጋባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ንኣዛዚ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ደጋሎ ጃምላዊ ቁትለት ዝፈጸመ ግብረኛ ምዃኑ ብምጥቃስ እዳው ብደም ኣሽሓት ንጹሃት ጸለምቲ ሰባት ዝጥልቂ ክብል ገሊጹዎም ድሕሪ ሞት ኣቡ ስልጣን ክሕዝ ትጽቢት ዝግበረሉ ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ዩጋንዳ ካይነሩጋባ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ሱዳን ቅድሚ ምዕዋቱ ምስ ኩሎም ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ክቃለስ ክግደድ እዩ ፈጺሙ ድማ ኣይክዕወትን ይክብል ወሲኹ ጠንቂቖም ካይነሩጋባ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት እውን ንተግባራት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ብተደጋጋሚ ክነቅፍ መጽንሑ ይግለጽ እዩ ፈትዋትን ክብራትን ቤተሰብ በኩል ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ንሰናይ ምክትታልኩም ብምምስጋን ኣብ ዝቕፅል ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንምድለዋትና ላይክ ሼር ንሚድያና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ በኩል ሚድያ ይኹኑ